guys, welcome back to the channel Batang Pumupusan to. My name is Jun Maynay. Mag-reaction tayo tungkol sa mga nakakatakot na kinilabot. Guys, kung bago ka lang sa channel na ito, Batang Pumupusan to. Yan. Kung kalimutan ng notification bell, mag-like, mag-comment, reaction video, panoorin na natin to. Wala na intro. Sige na, panoorin na natin. Halo Sobat Misteri, tahukah kalian bahwa jin suka sekali dengan wanita yang berpakaian terbuka? Atau wanita yang tidur dengan membiarkan auranya terbuka? Dan banyak sekali kejadian-kejadian seseorang yang telah diperkosa oleh jin. Dan inilah beberapa rangkuman orang yang diganggu oleh jin di saat tidur. Video ini bisa kita lihat seorang wanita yang sedang tidur. Ayan guys, baka panoorin nyo guys, baka anong ginagawa nitong multo to, kaya ibang lang, baka may hindi magandang ginagawa niya. Meron ba nun? Mga multo ay manyakis. So, pinapanood nyo yung mga nangyayari. Ayan guys, panoorin natin ito guys, yung mga manyakis dyan, mga multo. Panoorin mo guys, anong ginagawa niya. Menarik selimutnya dan si wanita itu tiba-tiba merintih seperti merasakan sesuatu. Guys, walang kukura pa, tingnan niyo mabuti. Bawal sa mga bata manood. Kaya gagawin yung multo na to. Alam kung elemento ba ang multo eh. Opo, na naman. Panoorin nyo guys ha. Walang kukura pa. Ano po anong gagawin sa kanya. Swerte naman ang multo na ito. O kaya elemento. Comment lang kayo guys ha. Ayun na, kasamantalayin niya yung ano. Yun, nagising tuloy yung babae guys. Napasarap ang tulog niya eh. Naramdaman niya siguro niya, kaya ganyan. Yan guys, panoorin mo to. Yung pinto gumagalaw. Uurong muna tayo. Seorang pemuda yang sedang bersantai di dalam kamar dikagetkan dengan suara buka tutup pintu. Yan guys ha, panoorin mo, gumagalaw yung mga pinto guys. Yan, kusang gumagalaw yung pinto eh. Kaya nagugulat yung kuya. Yan, panoorin nyo to. Ayan na, gumagalaw. Hindi na nakikita, nakatalikod eh. Hindi ba nararamdaman yun? Karena dia pikir seseorang tumatay balibo ni kuya. Bakit daw gumagalaw yung pinto? Nisilip-silip niya eh. Narinig niya. Di video ini Anda bisa melihat seorang wanita yang tertangkap kamera CCTV. Ayan, nakikita sa camera Wanita itu guys. sedang tidur pulas dengan suaminya. Akan tetapi Napanood mo yan guys, ang lupit naman yan. Grabe guys no. Sa mga bata dyan, bawal yan ha. suatu telah terjadi dengannya. Dia melakukan gerakan yang disinyalir telah melakukan suatu hubungan dengan jin. Grabe naman yan. Wala pa nararamdaman yun? Grabe, totoo kaya yun?
Napasarap yung tulog si ate ah. Parce, es que vea, eso es muy raro porque él últimamente conmigo no Oh, lupit naman yun. no quiere intimar, ella dice que no, que ella está cansada, yo no entendía. A mí lo que me preocupa Ay, es tú no me que no. ella está esperando un hijo mío, y yo no sé si sea mío o sea de ese fantasma. Oh, Ay, no, napanood namin guys. no. Y es Sarap-sarap que yung tulog es niya, no? una experiencia, es que véanla. Ella me decía, amor, ella me dijo, amor, Ang lupit. Guys, huwag mong tapanoorin yung mga bata guys ha. Bawal na bawal yan. Vaya al médico y no era eso, que le estaba doliendo mucho el cuello, todo. Y esa semana yo me enojé con ella porque yo le encontré como una palmada y luego... Oh, ang lupit naman yun. Yo no entiendo con vos, como te ocurre eso. Ay, parce, no, es que yo tengo... Bagang multo ba yan to? Nagmumulto yata yan ha. Si por ese fantasma para que nos demos el hilo, porque yo es que yo siento que se está Aba, lupit naman yun. No, y eso es como raro, porque eso le gusta decir diciendo ese fantasma, vea. ¿Se acuerda que me cogió a mí también? Vea como la cosa. Ay, no, es que yo veo eso. Yo veo si me da una rabia, parce. Una rabia, vea. Es que Napasarap ang tulog ni ate. Wala naramdaman. Kalukuhan naman yun. ella sin de mí, no sé. Yan, iba naman. Ay, pagkaitan na naman. Start with the fifth Mahina signal ah. Saan na guys? Mahina signal guys. percent deposit bonus. Increase your investing power with Ayan na guys, panoorin mo Dan guys. seorang wanita telah membagikan pengalamannya saat dia Ayan, sedang gumagalaw tidur. yung mga pinto, Pintu guys. kamar tiba Yan, tinan nyo yung guys. Kung saan gumagalaw yung pinto. Panoorin nyo. Mahina signal guys ah. Ayun na. Ayun na. Yan guys, panoorin mo. Sila. dan saklar. Ano kaya? May nararamdaman siya eh. Panoorin mo guys. Hindi siya mapalagay eh. Mag-comment lang kayo kung bakit hindi siya na mapalagay yung babae na to. Kasi nararamdaman niya, paparamdam siya. Lakas ng pakiramdam ng babae, no? Ito, iba naman. Dan terlihat jelas di rekaman CCTV Ya, dalam gumagalaw video rin pintu, ini. guys. Sosok bayangan sedang mengganggu seorang lelaki yang sedang tidur dengan pasangannya. Lelaki itu ditarik lalu dia dibangunkan dan lelaki itu seperti jalan sendiri. Gumagalaw yung pinto. Napasarap yung tulog eh. Ano kaya yun? Panoorin mo dyan. Panoorin nyo. Ano kaya gagawin sa kanya? Bakit din yung mga multo natutulog yung mga tao? Ginaganyan siya. Ano kaya yun? Kung ano kayo lang bahala guys. Para na sanibay siya guys. Ano kaya gagawin sa kanya? Bakit
Kaya, saan para pag natutulog yung mga tao, ano, paparandam sila. Naku po. Oh, tao ah. May tao guys.